जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंट्रो कैसे बनाना है। इंट्रो वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक दो बातें करने के बाद आपका इंट्रो आता है तो आपके चैनल का नाम आता है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इंट्रो कैसे बनाना है। उसके मैं कुछ टेम्पलेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नाम का इंट्रो बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। काइनमास्टर के अंदर चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे इंट्रो बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए जी चलते हैं काइनमास्टर की तरफ। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today.